Go! Okay. Uy! Sayang. Ay, G. Let's go. Tara, isa pa. Tara! Yan sila, no? Sige, let's go. Let's go, Ayaw mo kalaro ni guys. Marian. Dinahiya na ako eh. Puro bot prank. Lambad. Wala namang bago dun. Isip. Bago dun. Sorry, master. Magti-training ako. Ay, naku. Bilisan mo ang pag-training, baka malakas kayo. Malos na Valorant, di ka pa nakapag-top rank. Feeling ko, ito na yan. Ito na yung Ano break talaga ko. yung game? Ito ng game na yun, no? Ano mo natin, Len? Day off? Hindi, naka-sick leave ako. Ah, okay. Tinamaan ka na yung sakit natin. Oo. Ako din, tinamaan gusto, na ako. gusto ko yung pahinga ko Yun lang. Valorant. Ngayon lang sa inyo? Ngayon lang kayo tinamaan? Oo. Stop, no. Ano? Pero ganun din siya, di ba? Ha? Match found. Nagpa-check ka ulit? Eh, trangkaso to for sure. Ang kaso... Ah, hindi. Ako nga parang binibeke eh. Wala naman Kasi akong- bad lamig kasi, no? Wala akong symptoms ng kahit ano. Ako din, lagnat lang. Naglat lang. Same. Saka sakit ng ulo. Wala, Ang ulo. lagnat lang. Paano ka nakakapaglaro na masakit yung... Ay, ayoko nun. Pag masakit Grabe. ulo, tinutulog ko Eh. talaga. Nung Sunday, masakit. Ngayon, okay. Ako lagnat lang. Mainit. Masakit. Init na lang. Fracture. Uso talaga I've lagnat already na yun. sorted everything. Mm-mm. Ano, Pero nag-work ka pa rin, Art. Laban ah. Sana all my work. Nakakainis. Okay lang yung Kim. Sulitin mo na yung mga panahon na na-miss mo. Sage? Lalo na dito. Hindi marunong mahirap mag-sage. Sayang Ano may na lang? neon ako sa kabila. yan. Sniper. Wait lang, flare ako. Go. Kami ng side ni ano. Ilin. Uy, may neon na naman. Ay. Ang bilis pumasok niyan sa site. Sa fracture Yeah. ah. Sobra. Isang straight lang yan Sabi sa niya. hagdanan pa view. Nandun na sila sa site agad. Nakakainis. Sabi niya kanina, tara na! Wow. Pag nag-ganon na yan. GG na, sirs. 166, You oh. buried your secrets well, Cypher. But I'm a hunter, and I will find them. Peram nga ng baril mo, Kim. Ha? Yan, yung classic. Sige. Wala, Ayun wala, nga, pas. wala akong Opinion baril pala to. dito eh. Yung baril mo yung maganda yung tunog, di ba? Go. Piyo, Ano ba? piyo, piyo. Marian. Parang Sige, kanina, pingin ko. Yeah. Kim, parang yung baril mo kanina, yung parang comics ah. Ay, oo, nagpalit ako kanina. Inisip ko pa rin ano yun, kunin mo na kaya yung ano. Tara, Ano mo na bitabi. kayo? Kunin mo na kaya, Len, para maganda. Kukukunin ko dito yun sa zucchini. Let's go, B-Lords. Reloading. Earth pala yun. Walang tao. Ano nangyari? Clear, clear. Bakit nawala ako? One day. Nice. Okay. Last player standing. Ah, wait. Bilis na na. 166 yan sila, Odi. Nakapasok agad ako eh. Nasa ano sila kanina? Nasa Spawn. A. Sa A.
Remember, your Sige, weapon is dun pa rin only a tayo. tool. You can't just shoot. Mag-aares na You ako. have to think. Ako na lang. Kala ko nasa akin spike kanina. Friend, Wala, best wala friend, best pala friend. yung spike. I need this. My thanks. Gagi. Quick peeks now. Reloading. Tara BBB, let's go guys. Ano yung phantom? Wala pang mga phantom. Marshall pala yun guys eh. Omen. Nalikod Art. Terminated. My ult's not ready. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Ah! Nag-reload siya. Spikes down. Eh, mas badami. Last player Shit. standing. Stress ako Ah, dun. pangalan. Ano pangalan ng character na yun? 145 na sana si Riz. Jet. Sumasayaw siya eh. Sayang Ares ko ah. Okay lang yan. Everyone makes The fun of Guardian na lang German ako. efficiency. Ha ha. Just keep laughing as you use all my gear. Guardian tayo lang, no? Oo. Guardian. Guardian din ako. Ito lang ng Guardian niya. Click tayo Guardian. Maganda Guardian ko, pink. May ginagawa mo, Mariana. Wala, nag-aabang. Abaan mo rin yung ba? blessings. Hindi, ano ako? Spectre. Sino? Oh, wait. Spike down B. Galing nung Neon, Player guys. Ba't standing. ganito yung mga kalaban natin? Yan nga, gagaling. eh. Sobrang tanga ko lang din. Hindi, magaling talaga talaga. Nagigising mo lang, Len, kasi. Kakagising ko lang. Tsaka may nilalagnat, no? Partida. Ang cute talaga nito. Ang ginagawa ng... Binibigay nila kay Neon eh. Yung kill? Si Neon ba nakakill sa inyo? Si Neon sa akin eh. Oh, Neon din sa Neon eh. Parubim pa. Okay. Binibigay kay Neon. Binibigay. Bam! 166 si Neon eh. Lakas eh. 30 seconds left. Nasa ilalim si Neon. Yun na. Patay mo si Neon. I got the Lods. spike. Huwag Bonnie yun. na! Oh my God. Diyan ka pa ng tanin. Ayun Mas ako. nanalo pa no. Kakaiwas. Wala lang eh. 10 seconds left. Ace your face. No ace, no ace. Same old trick. Happy tayo eh, no? Tayo tayo na siya ka-ace eh. Yun yung important. Kala mo ace ka. Asa. Bawi next life, Lods. A tayo. Okay, let's go eh. Tara, backdoor tayo, backdoor. Gusto mo mag-plant ba? talaga? Palit tayo baril, Marian. Marian, Hmm. palit tayo baril. Uy, gusto ko. Uy, Ay, gogi. no. Scam. Scamas. Buti binigay. Oo. Oh. Loko na. Snatcher. I dropped the spike. I'm pissed. Ako, galit na si ate rin. May tao dyan sa base ah. Wala. Sa taas mo nilagay, Kim? Ito pa ba? Sa baba. Sa likod? Oo. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Alarm bot out. Ito na dyan.
Uy! Black daddy na ako dun ah. Galing na na. Yan natin nila. Found them. Alarm bomb that bomb grenade out. Last player standing. Nice save. Hoy, Ay, confused pa. One enemy remaining. Confused pa. Tapos yun. Hindi mo rin nakita eh. Nakalahati ata. Hindi. ako binaril niya yung swamp grenade ko. Yung isa. May SS na ako, bitay. Ano yan? Palit ulit. Sige, sige. Let's go. Alright. Kayo mag-plant pagka SS ko plant yun na lang. Sige, sige, sige. Reloading. Hot mag-scan pa dito. Tara, tara. Best. Tara. Marian, pasok. Sa ano, Haven? Tara, pasok, pasok. Sa likod, sa likod. Wait lang, wait lang. Let's go. Okay ka. Ano, detain nyo. Pasok ano, na, pasok soba. na. Nasa soba, nasa heaven. Bili, puntahan nyo sa taas, sa tower. One enemy remaining. Plant the spike. Planting lods. Ganda naman ang baril na to. Kanina to. Akin. Ganda ng gold, oh. Ang ganda ng gold. Ang ganda nga, promise. Ayun yung favorite kong phantom. Nabili mo ba yung bagong Phantom Matalin? Yung Hindi, nagtatrack, hindi. may rock. Yung isang kakampi namin kanina, Dito na. buong bundle Art. binili. O, bakit ka nagdunumbong? Headshot sa ulo! Scanning ahead. Saang ulo? Diyan sa ulo. The wind shifts in our favor. Headshot na sa ulo pa. Siyempre, lods. Dunumbong, Lord. Headshot na nga sa ulo pa. Back up lang, right? Back up. Let's go. Uy, hindi na amot, prag. This one. Ayun ang goal. Hala si Kong, ano na ba yan? Ayoko nang kalaro tong Vietnamese na to eh. Hirap na Sino? ako mag-English. Yung Vietnamese. Get out of my way. Ayun, nandito guys ah. Dara, dun tayo. Let's go here. Uy, hindi yun. Nandito. Oo, Spike down B. Please, naglag ako. Puta, naglalag ako. likuran natin, Kim. Mahaba pa naman, 1 minute. Meron dito sa site. Turn out. Yun. Seconds left. Gulat siya eh. One enemy remaining. Yan na lang, Lods. Nice! Ay, OP daw, OP. OP? Get my Saan OP. yung OP? Asa na? Weapon here. Act on my intel. Hindi Don't mo give pinin. them time to reposition. Ikaw na lang, Lods. Ikaw na lang kumuha. Nakuha mo? Ako na naman copy. Meron. Give me this. Ginagawa ni Soba sa heaven. Practice. No, give me no. Lo? Bumili nun pa. Andun sila lahat. Ito na. Tara, andun sila lahat. Tara, tara, tara. Ay, okay. Meron pala doon. Nakasara yung baril ko. God.
Sabay tayo. Patay. Lord. Sige, plant mo na. Quiet now. Last player standing. Marian, huwag ka dyan Express naman ako yung baril mo. Huwag ka dyan magtago, Marian, sa plant. Lumayo ka. Magtago ka. Sige, tago ka muna, Marian. Pag nag-defuse na. Left. Ayun na, umakyat na, umakyat na. Hey, tumatagos. No, umakyat na siya. Hindi ko alam. Sorry, Lods. Bawi next Hindi kayo, live. Mark. Anding ka. Hindi, ano, baliktad yung headphones. Dami rason eh, no? Hindi lang. Ayun eh. Tingengot, George. Ako na yung, ano. Di mo, murahin lang kasi tong headset ko, Lods. Kaya, Delay yung pagkaka, ano, yung Headset tunog. talaga. Sorry, ah. Delay yung tunog. di naka-headset ako. Tingnan mo, video call pa tayo. Delay ba yung tunog, Marian, ng headset mo? Oo, lag. Tama ngayon ko lang narinig, oh. Let's go. Hindi na makakabawi tong Kevistan. Bagal nung chip. Placing Uy, swarm nasa grenade. loob na ako. Placing swarm Pumasok grenade. naman kayo. Placing sentry. Ay, putik, di pa napatay. Ay, binibigay nila kay Neon. The turret's destroyed. Nice. Nice. Assist ako dun, oh. Swarm grenade out. One enemy remaining. Nice. Swarm grenade out. Ikot ba tila na? Nice. Just let them try to catch me. Ito na, phantom na. Wow. Wow. Ito na, makaka-points na si Marian. Ganon. Kill na. Pandal. Ay, sorry. Best friend. Pandal. The Miss request. Gusto ko yung taga-hold lang tayo. Parang mayala. Ito ka na? Huwag mo nang bigyan si kukunin. Let's go. Aray! Spike down B. Kunin nyo agad. Cage trigger. Ito. I have retrieved the spike. Deploying drone. See ya. Reloading. Likod sa likod. Hindi ko nagigets si Kevin. Hindi ko nagigets tong kakampi natin. Fire in the hole! Player standing. Spike down B. Uy, di pala yun. Naka-spray ka eh. Sayang, Lods. Are they us? Galing kayo dyan. So many questions. Kapit na talaga yun. Nice try. Ito yung barrel. Yung gold. Request. Thanks. Ako peram akong glitch pop na OD. I need this. My thanks. Thanks. Tapos nahulog ko dito sa ano. Pindit, press G. Tara, ano tayo? A tayo, A. Wala bang tao dito? Sige. Ah, Wait, nabomba ako. Initiated.
Ay, saan pala yung Bukay ka! Andiyan si ano. Uy, Odin ko. I'm so sad. Found you. Careful now. Nice one, kid. Ilalim. Oh, with Down. loads. 3 out of 5. Last player standing. Oh, man. Kaya yan, loads. Wag na. Enemy remaining. Uy. Naku, nagpakamatay pa. Their tech is only as good as their skill. And there, we have some beat. Andyan si Jet lagi eh. Sa A. Pag tago kayo, mas friend. Kasi kasi nandito yung ano eh. Ay, Kita kaya dyan. lagi akong na Let's ano go. napapatay. Reloading. Maren, pasok ka kagad ah. Okay, naharangan ko na yan. Spike down B. Last player standing. Ah, with. Bomba. Nice try. Eh, ito sa ito. Last round ko ng before SS the nun eh. switch. Uy, mukhang nalulumbay na rin tayo ah. Hindi yan. Okay, malo moral guys. 3-8 pa lang. Wow. Ah? Moral boost ba yan? Moral boost. Oo, kaya pa yan. Tingnan mo yung character kay sticker ko. Ay, sabihin. Tara, A tayo. Si Jet lang naman nandito. Kaso lang ano, i-pick nyo kagad dito. Andito lang mo siya eh, lagi. I-pick nyo kagad dyan. Our spike carrier. Ayun na nga, patay na ako. Spike down Bad trip. A. Wait lang ah. Pasok, pasok. Hi! Placing sentry. Plant. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Planted. Nice. Deploying drone. Enemy tag. I am the hunter. Reloading. Shot dart. Revealing area. Found them. Shot them. dart. Got one. One enemy remaining. Nice. 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 Galing. Diba? Nice team. Nice team. Nice team. Talaga. Side. Best friend. I need. Ayan, tag-isa na tayo Kim ng site. Placing sentry. Ay, ako. Okay, dito sa A. Placing alarm Dito ako bot. sa Ata Lens. Placing swarm grenade. Gagi. Placing swarm grenade. Sa pwesto tali. Dito na lang. Ako na dito, best friend. Sige, talagyan ko lang siya ng harang dyan para safe kayo. Para safe. Uy, gagi. Bot. B. Bot coming back. Recalling my bot. One enemy remaining. Spike down B. Spike spotted B. Reloading. Turret out. Where are you? Placing alarm bot. Hi, I'm Peace! Okay na. Galing ah. Paket. Paket tower. Tas. Found them.
Nice one. Uy, ang cute naman ng Prince Ano niya. ulit? Sheriff. Uy, Nandiyan, sheriff. Sheriff. I'm amped. Let's go. Wala I sa got things to akin. do. Let's go. Turret out. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Watching here. Recalling my bot. Bot coming back. Spike down B. Nice. Sa gilid. Sa gilid, sa gilid, sa gilid. Spike down B. One enemy remaining. Sa baba. Sa loob, nasa Oo, loob. sa baba, nasa baba. Team A. Uy, team ace lahat nakatapatay. Wow. Nice team. Nice, nice. Nag-boost na moro talaga to si Marian. Eh. Kaso bot, prag. Sige lang. Sir, Bawi, bakit? bawi. Placing alarm bot. Alis na? Placing swarm grenade. Hindi ka ng bundle kanina. Placing swarm grenade. Bigagi. Yung bundle. Quest. Keep it cool. Babarilin na naman nila That's how itong you ano ko eh. survive. Pababaan ko na. Hi! I'm pissed! Wow. Found them. Dito sa A. Swarm Stay grenade na. out. Oo. Found them. Wait. Nilyon, tapos pumesto. Andun. Ang sakit ng ano niya, electricity niya. Shit! Binulag ako ni Omen. Spike planted. Who? Nice. Ginagawa mo, iniyon. Sa ilalim. Scanning ahead. Sa ilalim. Found them. Hard left, hard left. Last Ay, player gagi. standing. Hard left. Yun pa pala sa kabila. Lord. Okay na. Nice try. Nice try. Race into the spike site. Aray ko. Let's go. Naku, madali na lang. Feeling ko dun ulit sila magpe-penetrate. Tara, Kim, dalawa tayo dito sa A. Sige. Best friend, iwanan ka dyan ah. Dito mo pesto ano? Tara, Saan ba tara. yun? Yung may taas. Placing sentry. Dito. Placing swarm Diyan ba yun? grenade. Placing swarm Diyan grenade. siya sumisilip eh, sila Jet. Dito ah. Dito Dito. yan, dito yan. Dito sa ayun. Ala, ang pangat mo. Dito na, sa may gitna. Wait. Clear cut dun. Yes, Art. Last player Oh, standing. it's okay. Dalawa na tayo na yun. Sige lang. Spike planted. Nice try. Grabe. Ganda. Entry na. Sa papas. Isa pa, dun tayo ulit ah. Ready to disobey. Pasok ulit yan. Oo. Ako na dito sa may hallway. Eto dito. Lagyan ko dito. Alarm bot Ako out. mag-line up. Oh no. Turret out. Kalimutan ko mag-line up. Yes, dito sila yung entry yung lagusan dito. May apat kayo dyan ah. Placing swarm grenade. Dito. Diyan? Recalling my bot. Bot coming back. Dito. Masok na. Pasok na. Tapat. Yes, tingin likod ah.
Spike planted. Reloading. Wait. Di pa namatay. Last player standing. Wait naman sa kanila. Go, go, go. Saka hindi marunong mag-walk ng si Jet, no? Oh, nagmamadali siya. Rush siya, rush. Dog Ooh, gulat. Peekaboo! Predicted. F daw, F. Level heads until we're home, yes? Good. Ayaw na ata nila doon. Sige, doon na magkaiba na ulit tayo. Just mag-iiyan sila. Ikot na lang agad ako. Placing alarm bomb. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Huwag ka dyan natin, Lin. Pasok ka dun sa may ano. Dito. Kasi corner kami dyan. Diyan ako namatay eh. Wait. Swarm grenade. 100 yung ano Bombary out. Sino nga yun? Bombay out. Si Raze. Okay. Where is everyone hiding? Dali. Spike planted. Let's go. Last player standing. My hands are sweaty. Uy, binalot. Ang regalo. Very nice try. Let's Match go, point. let's go. Ba't ganun yung mga kalaban ngayon? I need Tayo. Kaya nga gagaling kanina pa. Pangatlo na to. Pangatlo ka ng bot frog. Kaya Like ano lang naman, malapit lang na may score. Hindi kailangan makapatay dito, lads. Bawi. Placing alarm bomb. Warm up to Marian, Placing warm swarm up. grenade. Ilang rounds yun? Hindi. 12? Get out of my way. Ano? A? Wait lang, wala Bot pa. coming back. Recalling my bot. Hi! Kunin ko lang ito. One enemy remaining. Spike down B. Mali na yan! Nice. Nice, Marian. Kapatay pa, lads. Yung kanyan. Gusto mo bandal? Sino gusto bandal? Nakapulot din akong bandal eh. Turret out. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Sige, dito ako sa hallway, talent. Saan ka? Diyan ka. Doon ka sa hallway. Dito ka Yeah. tumingin na dyan. Here. Doon ka sa Sige, taas. Diyan ka. Here. Dyan ka. Dito. Initiated. Dito sa A. Found Wala. swarm grenade out. Napatay siya. Turret down. Swarm grenade Nice, nasa A sila, nasa A. Spike planted. Ang tama ko ba? Andiyan na. No more cards left. If we're not gonna win, we're gonna do One it. enemy remaining. Oh, Patay, ayan, hol, lods. hol, hol. Patay nyo na yan. Defuse isa, defuse Last isa. player standing. Ako po, sayang, lobby. Win. Hindi napatay una si Kokuyo kaysa sa inyo. Nading ako kanina. Oo. Sayang. Una siyang namatay. Una siya namatay. Pangatlo pala. Sa inyong tatlo pang una siyang.
Spear. Oy guys, out na ako. Salamat. Ay, hindi Nice pwede. game, nice game. Nanalo, pare. Hindi pwede Last yan, G, Marian. Marian, Last G. May pasok pa bukas. Last G naman. Ako din eh. Last G naman. Last G, last G. Sige, last G. Yan. Sige, let's go. Start. Pag natalo, matutulog ako malungkot. Match found. Ay, si Marian pala yung siya yung, tag-start. Baka dahil sa kanya, kaya ang hirap ng kalaban. Di, kanina kay Art din eh. Kay Art. Oh, Mahirap baka sa kasi, mas mahirap yun sa kanya. Yung sa akin na lang. Eh, sweet lang. Breeze, breeze, breeze. Breeze, breeze, breeze. Kanina ang saya Kim no, lahat tayo duelist. Oo, kanina. Breeze din ba yun? Oo, breeze. Pasok lang ng pasok. Lahat duelist. Sage, kahit daw marunong. Ang winuwal lang dito yung mga diba, entry point nila. Mm-mm. Yun ang gagawin ko. Buti A sa kabilang pala dito. Can someone get this? Thank you. Yun. Ikaw, ba't wala? Classic, mas... Kasi, Gi. Kiss Gi. kita. G daw. Salita ka maran, kiss din kita bro. Mga dyan, zucchini. Nice. Nasa hallway ba sila lahat? Spike planted. My ult's not ready. Ay, sorry. One enemy remaining. Sorry! Marian! Gusto ko yung napatay kasi Marian. Ano mag-heal? Yun pala. Marian, wala ka ng mic. Napatay kita. Gusto mo yun? Love explosions. Dami kasing kalaban dyan eh. They'll hit back. Wala ka. Or at least they should. Collateral. Okay na yan, naintindahan namin yun. Ay, hindi pala kasama sa kills yun. Pag nakapatay ng nakakampi. Satchel out. hindi, kakampi. Ball ko na to agad, Lena. Together. Okay. Barrier created. Dito sila. There. There. Dami! Dami. Nice one. Ouch. Last player standing. One enemy remaining. Dala lang.
Nice, Marian! I'm so proud of you. You're top frag. Marian, ISS mo na to, top frag ka. Thank you, Omen. Yung mic talaga yung ano yung problema. Pag nagma-mic siya, hindi siya magaling. Ay, oo. Kasi pangat ng boses niya. Sa bagay, may point. Kung mag-fight. Huwag ka mag-fight. Pero joke lang yan, Mark. Satchel. Ay, pukay ka. Tagal naman ang heal nito, Miss H. Satchel out. Blind their scout. 80 seconds ba yun? Barrier created. Naka-open na pala si Kuya mo Arts. Oo, agad-agad. Ha? Roy? Gusto naman nung nakaikot na dyan, Len, ah. Nice one, Len. Okay. Last player standing. Spike down A. Dami. Tennis. Yung OP. Ayan. Sayang. Nakatay ako ng OP. coffee. Paint. Check. Charges. Thank you sa Check. pag-coffee. Brakes. Sabi. Nowhere in sight. Pinaghirapan ko kunin, hirap gamitin. Paano mag-slide? Ano yan pala siya? I see. Kim, ito na lang i-ano mo, wall mo. There. Saan? Ayan. Ito? Yung mid. Lahat itong buong to? Yung mid. Satchel out. Tama ba to? Sige. Para pumasok sila dito. Oh my god, be careful there. Hi! I'm pissed! Oh, I'm pissed din. Wala na sa hallway. Be careful. Go. Enemy spotted. Mid. Uy! Patay kami pareho. Nakapatay ka pa dun, ah. Player standing. Kukuchilihin mo ba dapat yan? Hindi. Hindi ko alam nandun siya. Brian? Blind. Spike planted. Blind, then... Blinding? So, Dapat mo na Lord. Enemy remaining. Nice one! blind. Ako! Sige, tuloy mo lang. Ganda ng smoke mo. Ayun na. Nice try. I'm over them. Konting katahimikan para kay Marian. Satchel out. Stay out of my home. There. Wala baka meron sa mid. Ay puta, nasa likod. Oo, nakita ako. Reload. Atake na ko sa ulo mo. Nice! One enemy remaining. Naka-open yan, best. Nice! Get OP. I am a monster. Sabi mo? Nice. We're here because we're the best. Good. Any of you forget that. Art, press tab. Ay po! Wow. Frag! Kainis. Ayan na, nag-iinit na.
Sabi sa'yo, Marian, ano lang talaga yun eh. Tawag dito. Farm up. Kim, dito mo pa sagad mo pa dito. Dito. Ito? Oo, dyan. Hindi ba siya... Eh kasi nakakapatong sila dito sa may There. taas. Tama ba to? Nakakasilip. Yeah. Gagi. A. Sure. Nasa sila lahat? Ito sila. One enemy remaining. Spike down A. Guguluhin ko. Ano ba yan? Punta lang ako dyan. Yan. Okay. 30 seconds left. They were not Nice. good enough. Raise, Paano mag-heal sa sarili? you always work E, with E. our spirits. Left Tas click right. lang. Right Ay, click ba? right Right click. Ako left click, hindi siya tumupunta. Marian, hindi ka na top frog, hindi mo na SS. Yan, Oh, shit. Kasi ikaw, nagpingay ka agad eh. Tapos After sa'yo, game. sumpa mo yun. Hindi mag-ano pa You want to mag-SS play? Let's play. yan. Mali yung wall ko ata. Then, A-hole. Ay! Kinabahan ako, hayop. paano magbuhay? X. Tayo nila. One enemy remaining. Spike down B. Marian, mabuhay ka! Thirty seconds left. Ay, nauna pa ako ni Art. Sorry po. Ryan, tab ka. Ay po! Ewan ko sa inyo. Grabe yan. Kasi sa'yo, may sumpa ka pag nagsasalita ka. Ipapahiya kita, Marian, dito sa kay Neon. Sabihin ko, baklang Brian, tara dito. May nakarinig akong isang yumapak. Hindi mapak dyan. Malis na sila. Let's go. Ayun, may sound na oh. Tara, ito na. Nasa A guys. Natakot si Marian, sinabi kong baklang Brian. Biglang nag-mic. Para mapagtanggol niya sarili niya. Killed my copy. Planting A ah. Spike planted. One enemy remaining. Pissed. Nice one. Nakainis. Hindi ko malang na-SS-an. Alright. Nice Mukhang pass game to ah. Pass game. Please stay alive.
alive. Ano to? Spike Rush? Yak lang. Wow. Ay po. Huwag kang ganyan pag ito nag-defend sila. Wala na. Bot May pride chamber na. Soon. sila. Intro boys. Artso kasi. Ay, si Ate Lendi pala. And yung top. Alam ko si Art. Ay, ako, quiet lang ako, Marian. Humble lang. Quiet. Hindi, mamaya-maya. There. Ito, may naririnig ako sa elbow. There. Bomb buddy out. Satchel out. You Yung will race, not ano, boss? kill my allies. Ouch! Wala ka napatay ba? There they are. Last player standing. Nice, nice, nice. Defeated Nice. one. Spalags. Wag na, nagpa-plant na sa A. Makagalaw. Ay, 30 seconds. sorry. Nice. Spike planted. Nice! Spalags. Uy! Saan galing yun? Nice May one. ulo lang bigla. Ay, sa loob. Grabe naman sila nag-rotate. Nasa A na silang lahat kanina. Pagod na yung mapa. Ginagato mo. Bayan tab ka. Sage. Di ano lang. Papahinga lang ako. Why? I like Vandal? I don't have good Vandal. Pilipino yan, Telin. Pinoy ba yan? Oh, boy. Pinoy ka, boy. Gag. Oh, di ba? Wala akong Vandal. Ini-English pa kita, ha? Ito. Meron doon sa window. Nice. Wow. Guys, mid paano na sila pa A? Mid to A. Tumalon pa. Ah! Spike planted. Bomb buddy out. Okay. Uy. Sana okay ka lang. Nasa likod pareho eh. Nasa likod pareho. Sige, kung may OP yan, pakipatay na lang sila dyan. Takbo. One enemy remaining. Brother. Clutch. Alam. Top. Top, mag-hi ka nga. Kaboses mo si Sab. Dali, lokohin lang natin si Tropa. Dali, Paano mag-hi? sabi mo. Time to stock back Paano up. mag- Sabi mo lang, hi. Kaboses mo si Sab eh. Ay? Dali. Hindi nyo naman kubuhin subs. Meron. na yun. Pag nasa mic, Subs TV. Yung magaling mag-Valorant. Hindi niya kaboses. Di, try mo, dali. Try mo to. Sabihin mo hi. Let's go, boys. Sabihin mo, let's go, Di, boys. mag-V ka, mag-V. Hindi, ganun yan. Let's go, boys. ganun. Let's go, boys. Oh, V. Mag-team, ano ka daw, team boys. Let's go, boys. Team Papalit boys. ako ng hindi ako na-voice chat. Kumaya. Oh, hindi siya Gano'n, naka-team boys? chat. Hmm. Dito. Kuha ng orb. Focus yan ah.
Spike down A. One enemy remaining. Nice. 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 Wala, alt ka na daw. Ay, tab ka na daw. Marian. Last round in the half. Ay! Ay, Marian! Hindi na ako mag-talk. Ay, meron akong Hindi na pera. ako mag-talk. Anyone need something? Ay, mag-request ba kayo? Top, dali, lokohin mo Request. na. Request ka. Niyan, request ka. Pushman. Ah, you. Kokoyo, pahingin pera. Kokoyo. Kokoyo. Pahingin pera. Buwan ng orb dito. Ayun na, nasa A sila ulit. Okay. Wow. Mali. Guns up dapat. Mapapatay ito na si ni Ray. Almost out. Ay! Sa gilid. Last player Ano ba standing. yan, Neo? Spike planted. Fire in the hole! You will not kill my ally. Pinuhay pa. Switching sides. Neon, sana makapasok tayo ng matiwasay. Ay, sorry. Sali niyo Ano ako. ba? Ayan. Kinakailangan sabihin. Saan nag-wall dito? Dito sa kabila. Sa ano, dito, oh. Bigit na. Magwal. Dito ka mag-wall, oh. There. Pag ganon. Pag There. ganito. Ayan. Pag e-entry. Pasi? Paano? Hindi. Pag There. ganito. Ano? Isang straight There. dito. Pag I'll ganyan. find them. Straight? Kasi Oh, straight. tatakpan mo lang. Ay, gagi, may harang. Reloading. Akit ako? Satchel out. Reloading. Satchel out. Reloading. Spike carrier down. Spike down B. Remove. Go get him. Nagawa ng spike doon. Ba't napunta doon? One enemy remaining. Ba't napunta doon yung spike? Nice. Fail. Kay Marian, kay... Neon. Get ready. I go fast. Oh, pero na agad tayo. That is so amazing. Let's go boys. Wala, hindi naman ganyan boses mo eh, Marian. Dapat baguhin mo. Gahan mo Di lang si kaya. Tob Let's nga, go. may kawi. Let's go, boys. Promise si Tob may Let's kawi. go, boys. Ganun yung boss. Let's go, Pick boys. them off. Let's go, boys. Oh, hindi ko boss, diba? Eh, ano mo, EV mo, EV. Promise, may pagka. Let's go, boys. Revealing area. Go, banda. Dito. Barrier is dead. Spike down B. Go get him. Ah. Si Sage nag-aabang dito, nandito lang, abangers, nakabaki. Sage, hit me, Sage. Naka-shotgun Ay, yan, naka-shotgun yan si Sage, Spike naka-shotgun, down, B. naka-shotgun. One enemy remaining. Last player standing. Nice one. Ay, Oh, ay, sayang. ay, Mar. Nice try. Charge and shoot. Easy. Naka-shotgun. Oo, okay lang yan. Basta may dagdag. Ay, tayo. Lapit sa akin, Lapit sino akin gusto ang bandal. Gusto may bandal. Mag-haul ako. Doon ulit ako maglalag. Hindi mo lang ako nakapaglagay ng ano ng harang para
Sayang yung harang ko. Pag nakapasok na yun, bago ka mag-plant. Bago mag-plant si Marian, wag mo igagala yung spike ka. Ah, sige, sige. No problem. Kaya natin to, guys. Cover going out. Na-clear to. Wall na ako ah. Teka lang Paano sa likod mo? Nice one. One enemy remaining. Nice one. Sa atin na to, guys. Sa atin na to, guys. Ay, shit. 120, 120, 120. Diyan, sige, Marian, ang tama yan. Oh, okay. Nice. Nice one. Nice, napatay pa. Nice, nice. Revealing area. You're going to scatter from my stuff. Need a drop. Super easy to pick off. Tara dun ulit sa A. Let's go, guys. Neon, Neon. Mag-ano ka, mag-voice chat. Banfel? Banfal. Anong banfal? Anong banfal? We go! Sira mic ka. Cover going out. Teka lang, Marian. Dito yung Neon, guys. Ayun si Neon na tumatakbo. Killed my copy. Yan na. One down. Tanim. You will not kill my ally. Wait for me. Nice one. Diyan yan. Out of charges. Taas. Bomb buddy out. Ba't di ako mapag-revive? Di ko siya mapindot. Kailangan malapit na malapit. Last Ay, player standing. okay. Nakaikot agad. Andito yung spike ah. Blinded. Pasok. Pag binlane ko Pasok pa, ka, pag pasok ka nag-lane ka. kagad. Defuse. Hello. Sabog Okay sila. lang. Nice one. Nice. Bang! Wow, clutcher. Nice one. Clutch. Clutcherist. Clutcheristic. Caught as a bowstring. The fight demands it. Let's go, boys and girls. Awit sa'yo, Awit Brian. Bakit daw? Focus ni galit. Focus naman. Naman. Galit si coach. Spike. Pangat talaga maglaro yan, hayaan mo na. Sige, wala ko kuha. Sira. There they are. Enemies back. Bomb buddy out. Shit. Wall raised.
Nice one. Basag kayong dalawa dyan. Enemy spotted B. Ay, okay na pala. Napatay pa. Ako, nalikuran ako. One enemy remaining. Okay. Nandiyan yung Neon, ha. Reso isa. Revealing Ano area. mag-reso? Ayan, No ganyan. charges. Your duty. Nice. Ay, sayang SS ko. Ay, sorry. Di, ayos lang, Lods. Bundle secure na ba ako sa'yo, Sova? Ha? Need to get. Need a drop. Hihingi niyan. Ah, may bundle Oo, daw mag-isa. siya. Thanks. Mag-isang game pa kayo. Oo naman. Ako. Wow. Oo, ka-start ko lang. Isang game ka. Wow, mapupuyat ako, ha. Wow. Nakaramdam ng panalo. Dali ako minsan sabi ni Shimig Mark. Tayo. Sige, dyan na lang. Play, let's play. Dyan na lang. A. Tingnan, nagulat ako ang pangit nung nakasagubong. Get out of here. Shadows traveling. Nowhere to run! Here comes the party. Uy, gag na tagot. Obliterated. Okay ka. Last player standing. One enemy remaining. Uy! Uy, sayang. Oh, Di pa na double kill. Nice. Kulang sa scope. Drop IG daw. Ano nga yun? Then right Instagram? here. Ang lalaki para di simp. Oo, yun na. IG ko. That's my firepower. Ano daw? I got IG this. ko. Hindi machat-chat. I need this. Sana stream. Nag-stream ka ba, Telen? Hindi. Hindi. Pag mong nagsiklib ako sa office, makikita nila ako nag-i-stream. Sabi mo, siklib yarn. Gagi, wala akong baril, guys. Baka naman. Mark Barrientos. Bata pa ata yun si Lodi. Teka lang ah. Meron sa mid ah. Meron sa mid. Iwas plank. Ouch. Tara. Shoot. Go get him. Sa timing ka, mga Lodi. Nice. Ouch. Last player standing. Do, hindi pa na po. Wait. Okay lang, sa atin na to. Tanta na to. Sa atin na to. Patay. Match point. Ito, ang laban na to. Match point. O yan. Winter has Mo come. match point. Carry them. Mo match point. Para ako nagpo-practice sa ano, ha. Parang ano ko practice sa range ah. Ano to, range? Trash na kanya. Pala to? Sakit mo sa ano. Kala ko range. Fire crush ba to? Siya. Uy, sala ko dyan. Hindi na tutusok.
Ano, bakit amo bro? Ano daw? Bahala ka dyan. Take this. Out of charges. Kulit mo. Colorful kill. Ay, naka-Odin. Naka-Odin, naka-Odin. Last player standing. Oh, Maria, post na yan. nag-spawn na sa harap. Hindi pa napatay. Kaya ako eh. Sinayawan ako ni Sobo. I'm not. Pulubs tayo, Lods. Wala na tayong pera. Is it real? Is So, it post real? tayo dun. O, wag ma-excite. Kaya nga, mali-mali. Pata tayo, doon sa kabila. Tara, BBB, let's go, boys and girls. Bah, Oh, uy, nagmumuro si Ayun, ano. oh. Lintik Kayo. to. Pasok ka. Pasok ka. Eh. Headshot. Ay, hindi pala. Ay po, dark ako. Out of charges. Meron sa mid doors. Mid doors. Mid doors. Spike down. Donald's. Mid doors. Mid. Sige, sige, sige. Na-plant na ba? Ciao. Oh Hindi, my hindi, hindi. goodness. Namatay ako. One enemy remaining. Nice. Plant, plant, plant. Na! Attackers. Sapa, sapa. Sapa ba? Oo, na-revive ako. revive yan. Isa pa, Marian. Siyempre, nanalo tayo Marian. eh. Siyempre, sige, ito na talaga. Last game na to. Balon, parang ano ah. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Hmm. Masaya ba, Ilang Marian? oras pa ba itutulog ko? 1, 2, 3. May 5 pa. Uy, marami pa yun. Ako nga minsan 4 lang. Ay, shit, Sacrifice. May gulang. Oras Mag-thank you ko naman sa akin, Marian. Binuhat kita eh. Oy, thank you, Titilan. Top Fraggers. Iyan mo na, screenshot. Post mo sa Instagram. Alright. Kakainis. Instagram mo puro ano, no? Valorant. Weirdo. Walang buhay. Sadness yun. Nag-add. Uy, wait lang. Gusto Baka niyo bang sasali add si si Shimmy Loli. Shark? Sige, add na Sige. natin. Baka para masaya. Sige, invite natin yan. Invite. Tangga. Ano ba ito yun? Yan. Hello. Yo, what's up? Shimmy Mark. Sige, sa pa. Sige, sa pa. Gagalingan mo na, ha? Sa palods. Sira mic ko. Gie. Ayan. Gie. Gagalingan niya na, Marian. Bahala ka dyan. Tap, bot prag ka ulit. Top bot prag. Focus naman. Kainis yung focus naman. Focus naman kasi, Marian. Hindi na nagpo-focus eh. Shimmy Mark. Dapat nagmamic ka, Shimmy Mark. Ikaw, kuling ko lang alcohol ko. Wait. Pakinggan mo si, si Subs. Ito yung ano niya, Smurf account. Ayan, si Kokoyo. Si Subs TV yan. Subs. Di ba? Match found. Sabi sa'yo eh. Let's go, Si boys. Subs TV yan. Huwag ka na maingay ah. Huwag ka maingat, kalaro natin si Subs. Yung subs TV. Yung research ko. Si Subs. Si Let's Go, boys. Ano Mark? Kaso walang Naniniwala jowa ka na ba yun. sa akin? Huwag ka maniwala dyan. Hindi malayo. Malayo yung boses. Hindi malayo. Split. Subs, sabihin mo nga, let's go boys. Let's go. Let's go, boys. Di ba? Hindi ako yung addict.
Sage. Tagal mag-pick. Mapapakitaan ako ni best friend ng Sage ah. Nako po. Bakit ba yung walling ko best friend? Sangat walling. Hindi. Hindi, okay lang. Gusto ko yung walling. Walling, di ba wall naman yung ginagawa natin Sage pala? Walling. Para naman nagsasayaw, tapos nag-walling. Pakitaan ko pakitaan kayo. daw tayo. Go. Go, go. Pinis Tagalog. Ge. Okay, Wala nag-jet. tayong jet ka. Isa pang Wala tayong ano. Oh my gulay. Ito na lang. Secret. Ano secret? Sige. ano tayo lahat to? Sentinel. Uy, sub shoutout daw. Ano? Yung mga sentinel Shoutout sa'yo, tatlo. Shimmark. Uy, kilig yan. Shimmark. Parang magkakabeke talaga. Ang sakit sa baba. Ano mo na, unahan mo na. Tapalan mo na yung ano nga yun, yung blue. Tina. Blue ang puti. Tina. Ay, naniwala siya talaga, oo. Hindi ako si Subs. Subs yan. Placing sentry. Lods, huwag ka maingay ah. Ayun yung ano niya. Placing Sa, swarm sa grenade. atin lang. Ayun yung IGN niya. This is isang content, ginaya ko lang. Placing swarm grenade. Mag-wall ako dyan, Jet, ha? Saan? Dito meron. Bot coming back. Bot coming back. Nasa A guys. Coming. Spike planted. What? Wait, nag-reload One pa ako. enemy remaining. Kuyugin. Sige, nasa A. Ay, Wait, yan, kuyog yan, Lodi. Ito. Yan o. Sa likod. Boss na boss yan. One hit na lang yan. One tap. nice. Nice, Lods. May ghost dyan, team. Cheese! Oh, no. You Hey, don't ghost. deserve my Cheese! Minecraft. Napanood yung meme na yun. Hindi. Ano ba yun? Yung ano, alam mo yun, Tom? Ano yung Shishmine? Hindi ko alam yun. Hindi Yung ko sikat sa alam. Facebook na ano, na GGSS na lalaki. Tapos, Tapos sinasabi niya, guys, ang pogi ko. Cheese! Minecraft. Hindi nyo alam yun? hindi ko alam Ay, alam yun. niya, ano, Yung may yung gulay. Placing swarm grenade. Dapat Placing Minecraft. swarm grenade. I'll get that spooky ghost boy. Let's go, boys and girls. Mas kaboses mo nga, Marian eh. Siya daw yun. Dito. Here. Found them. Swarm grenade out. Swarm grenade out. Turret destroyed. Shit. There they are. Look! Magpupunta ko din. Let's go. Kunin mo yung gun. Nice. Fine. Reloading. Gipain mo na yan si Marian. Gigi ako ng Oo, bala. nag-A na yata. Stealing sight. Nag-A. Player standing. Sorry. Force. Focus na. Sorry na, Lord. Sorry na. Spike planted. Sorry, Lods. Asa A pa ka.
Dito Marian galing sa screen sa... Dito. Ingat dyan. Cover going out. Wow! Oh. Wala mo talaga eh. One enemy remaining. Got you, Riz? Flash Riz mo na yan. Uy! Sayang, naglag. Naglag talaga yun. Everyone note down your observations, then let's Hindi, walang yan para makascore sila. Let's go, guys. Focus naman. Focus naman, Sorry, sorry. Marian. Sorry, Grabe lads. ka naman. Sorry, coach. turn out. Galit si coach. Oh, shit. Minecraft. Ayos. Placing swarm grenade. Ayos tayo, Sam. Placing swarm grenade. Di promise pag si Tob nag-prank, medyo may kahawigan mo talaga to, promise. Sa mic, pag naka-mic ka. Mike. Ako ba yan? O wala ba? Found them. Swarm grenade out. Enemy spotted. B. Spike down B. Reloading. Hindi ko makuha yung barrel, puta. So good. Uy, nakabang. Abang wrist. Last player standing. Maganda Nandyan dapat. sila. Nice. One game. Spike down B. You will not kill my allies. Nice try, nice try. Walang yan. Okay lang yan, subs. That Viper is so hateful. Focus naman. Think straight. Focus naman, lads. Ayos tayo, pre. Sorry, pre. Galit si pre. Placing sentry. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Uy, focus now. Diyan, Kim. Yung isa. Nag-ball na sila. Ay, tatong ba? Akin. Initiated. Spike down B. One Nice. enemy remaining. Your duty. Sa atin na to. Auto-kill. Out of charge. Out of charges. Out of charges. Out of Ba't di charges. ko makatawag yung ano ko, yung mga robot ko? Baka naman load. Hindi ko matawag. Hindi ko Out of charge. Oh. Out of charges. Nice. matawag yung mga Bakas. robot. Nakakainis. Baka Archer yan. Ayos naman, Shimmy Mark. What? Yung Ayos naman kuya mo, Mark. Mark Barrientos. Napalo mo na ba Nasi. kami? Paano pag hindi pa? Ano daw? Placing Ano alarm talaga? bot. Placing Naku, swarm napalo grenade. na ba kami? Placing swarm grenade. Follow. Follow mo na kami, Lods. Oo, daw. Check ko nga. Top 1 ano yan sila. Sila Zucchini. Anong basa dyan, Delen? Zucchini? Pini pa din. Recalling my bot. Recalling my bot. May gulay. Ay, gabi. Last player Ayoko standing. na. Ang sakit ng ano niya. Ayoko na. Laser. Dito na lang Oo. ako. Ikyam. Tago ka na lang dyan. Tunog tayo dyan ah. Spike planted. Save mo na yan. Yeah, sasave ko na talaga. Dadaan ba sila dyan, Lendy naman? Pag na-ace mo, may bundle ka. Bundle ka. Kwento mo sa pagong Ba't Lods. ikaw wala kang bundle, kuya? Trash talk.
Baril mo itim. Tama baril nyo, Marco. Gold yan. Sa'yo itim. Naka-OP. Sabihin nyo, Mm. AFK. AFK defenders. Ay, talagang base! Ayan na, na. Turret down. Everyone make Uy, sayang. Sige na. Just keep laughing as you use all my gear. Kabilaan eh. Lilingurin ko sana. Turret out. Placing Four alarm bomb. downloads. Four. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Keep it cool. That's how you survive. Ayoko na, di na ako makapatay. Tulog ka na, Lods. Wala, B pa rin. Oh. Swarm grenade out. Finished. Turret destroyed. Swarm grenade out. Enemy spotted B. Oh! Spike down B. Grabe. Marian, nakita ka na Marian. Oo. Spike planted. One enemy remaining. Nice one, Art. Patay mo yun, best friend. Shadows traveling. Sige. Diffuse lang. Nice. Nice! OP! Nice. Yay! One. OP mo Kim yan, no? No chance. Mayoro eh. Ay, pangit pala nito. You can trust my bots. Basta mayor. Only malfunction Ah, that one Mayoro. time. Akin na to. Honestly, she won't miss that Wala finger. na. Let's Meron, go. meron na nagmamayari. Akin na. Round 6-0. Gusto ko yung isa lang nilamang mo sa kanya eh, no? Ay, joke lang, Lods, ah. Nagbibiro lang ako. Out. Baka mag-quit Valorant Kasi ka. masayang-masaya na siya sa 1 point talaga, Mark. Placing swarm Siyempre, basta hindi ako bot frag. Happy siya basta hindi siya bot frog. Ano yung OMX? Baka omsim. Ano na? Siyempre gawa-gawa ko lang yun. Andito sila, Lods, sa A. Bot coming back. Bakit yun? Bot Sa'yo coming ba back. to? Hindi sa kanya, sa kalaban. Abang lang ako dito ah. Out of charges. Mag-SS ako kapag ano. Blended yan. Pakiubos na lang dyan. Kung iikot man, ako na bahala. Ah, wait. One enemy remaining. Spike down A. Ouch! Teka lang, Yan ha. ikutan ko. Wala Nakoops akong na heal, naman. Mau. Wala akong heal, wala akong heal. Ikutan ko. Naka-OP ka rin ba? Tago ka mo rin. Ingat. Lakad lang. Bam! Tatakboy ganyan, Lods. Sige. Huwag ka mo naman. Left. Nice! Headshot sa ulo. Yun talaga yun eh. Bait talaga yun, bait. These new friends of Wait ours ka are lang not pala eh. friendly. May OP na rin ako. Bawiin natin yung Lord Smart. Ayos, Brian. Ayos Placing alarm Sorry, bomb. Lods. Brian. Placing Fight swarm on grenade. Brian. Placing swarm grenade. Uy, naku, nakaisa na siya. Last na yan. Quick peeks now. Wala pang budget, Lods. Ipon-ipon muna tayo, Lods. Nandito ata, Lods. Ewan ko lang kung makapasok ng dalawa kami naka-open ni Kim. Diyan ka muna ulit ah. Sige. Ako dun.
Nag-rotate na. Nasag yung mid. Binasag yung mid. Pabantay. Hi! I'm pissed! Enemy spotted. Entry na. Spike down B. Post na. 100. Initiated. One enemy remaining. Nice. This Shiza hurt. Good. Nice one, Good, Lord. good. One. Dalawa na si Mark. Ay, gagi daw namulot ang baril. I take this all very seriously. Marian, bot frog ka na ulit. Bot, prek. Di, ano pa lang. Warm up. Ayos, Brad. Tama yan, Mark. Ganyanin mo siya. Sorry, lads. Sorry, coach. Placing alarm bot. Placing bomb grenade. Patay, kailangan ko makascore. Coach Bob. Coach Bam. Nandiyan. Uy, may naka... Oo. May naka... Recalling my bot. Recalling my bot. Okay. Naka-OP ah. Mukhang nag-rotate. Mid. Nag-beat. they are. Mid. Grabe nung nana ko dun ah. Nice one. Spike down Okay, A. yan. Okay, Alarm bot yun out. eh. Alarm bot down. Nice one. Nice. Nice, coach. 30 seconds left. Nice one, Uy, galing nga tuloy. Hindi, master. One enemy remaining. Okay, Nun, yan. Led. Lupit nun. Wala Upper Ah, sino gusto OP? That's Gusto mo OP, Art? Okay ako. Sino gusto OP? Ako. Ah, Baril. sino gusto? Ano gusto ng baril? Ah, ano na lang. Ito na lang, Phantom. Phantom? Mm. Ito lang. Turret out. Phantom? Alarm Ah. bot out. Yan. Placing swarm Alright. May skin. Placing swarm grenade. Skinneries. Skinneries. Nandito, nag-wall. Nandito sila, guys. Oh. Scatter na yan ah. Saan? Bot Ingat coming sa back. ano Bot kayo. coming back. Boss na yan, ah. Yung ano nila, Sage. You will not kill my ally. Okay, OP ko. Nasa heaven. Ayun. Si Leon. That's a good Oh. They're down. Mga OP natin. Wrong smooth. Go, guys. Last player standing. Sayang. Mga OP Naspatan. natin. Mark, galingan mo, Mark. Tatlo na ko. Spike planted. Mark, Dalawa pag lang. na-clutch Dalawa mo lang to. mauuwi nila. Nice try. Nice try. Ayan, mga kapatid. Dikit ang laban. Okay, ayoko muna mag-OP. Nahihinayang ako kung mapupulot lang nila. Ako naka-OD. Ako din. Mas grabe. Hindi nila pupulutin gaano yan. Placing alarm bot. Placing swarm grenade.
Placing swarm Mag-o-OD grenade. na rin ako dito. Ice Brad. Nasa A? Recalling my bot. Recalling my bot. Ito ah. Planting yata yung Reyna. Ah, wait. Naunahan ako. Your duty is not over. This is crazy. Kapasok na. Placing sentry. Mag-SS ako? Okay na. Initiated. Down. Okay. Misa. Yan no. Spike Reyna. planted. One enemy remaining. Ooh, saksak. Saan na plant? A sa B. Alarm bot out. Ah, okay. Ganun pala yung purpose nun. Pwede ka mag-teleport. Kim. Sige, kaya pa. Last player Kim, back, standing. back. Nice. Nice. Kaya pa. Good. Ay, OP ka Pipi pala. pa siya eh. Oh. Mapupunta dapat. Sa taas ata siya dapat. Nice, Nice. nice. Get OP. Nice. May OP siya. Ayun nga, pala ako. Sorry, lads. Last round before the switch. Uy, Spend switch everything. na. Don't be cheap. Spend mo na. Sino I can buy papabili? for you. Wow. Sana all. I just get... Sana all gold. zero balance. Tab ka Marian. Ay! Bot prag. Alarm bot out. Pero nag-e-enjoy siya niyan. Nag-enjoy na siya. Di ba halim bot prag basta masaya? Wow. Ah, Ano all mga yan. di ba? Trap prag ka nga, kamukha mo naman si Mark. Grabe to. Store to ah. Grabe, Joke Mike. lang, uy, Lods. Joke Mark, lang, Lods. kailangan mo talaga ng mic. Spike down A. Grabe, ang ganda nun ah. Nice one. Spike down mid. Alam ko ako. Ano niya. Sorry na, Lods. Joke only. Sige. Siya yung spike. Paba. Here. 30 seconds left. One enemy remaining. May naririnig akong bangaw dito sa side na to. Nice! Sabi ko, parang may naririnig akong bangaw dito sa side na to. Switching Check in. sides. Zenfire, let's see Yun, how let's they go. Tayo na ang planterist. Plantito yarn. Plantito. fun. Tara, tara, let's go. Saan tayo tulen? Tara, A, let's go A, guys. Ha? Hindi, mag-wall ako eh. Bawal ka bala? Sorry. Let's go. Let's go. Atin din spike. Sa akin. Gusto mo ba mag-plant? Ah. Ah, plantito yarn. Let's go. Bulag. Blocking sight. Dito pa, sa side na yan. Shay. Teka lang. Ibigyan kita na smoke. Tara. Plant. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade.
Turret out. Gaging dami. Placing alarm bot. Ba't ko na dyan, nasa taas sila, nasa hive. Nandun sila. Ang hindi ko makita kung tama ba tong Andun yung Sage ah. Last player standing. Shit! Dami na ulit. Nice! Nice! Grabe yun! Nice try. Tutok na tutok. Yung tsako, hindi ko na naubos-ubos. Gusto ba din? Pumapalag na yung antok ko ah. Ay, Wow. po. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Let's go. Uy, busog si Art. Sana all. ano all. Busog sa tubig. Water therapy. Oo yan, para gumaling agad. Sa vitamin C. Feeling ko si Viper ako. Art, alam mo na wall mo dito. Ha? Wak lang. Hindi, sige lang. Nag-blind na. Nag-blind Hindi ako na yun, siya eh. nag-uwa ako. Ay, shit! Nasa likod, nasa likod, nasa likod. Nasa likod, nasa likod. Spike Uy. down B. May neon. Last player standing. Oh my Oh, gulay. nakabaril agad. Hindi, Ares ko Galing. yun. Ako yung nakabaril. Uy, paano gawin kaliwete yung karakter? Ano guys? Nasa ano, nasa settings. Sa controls. Let's try. Nice try, everybody. Ano na? All site is not working at all. Ano. Saan tayo? Saan tayo? Sa A? Sa A? Sa A. Parang palag tayo sa A, oo. Sige, sa A. Tumatakbo si Leon palayo eh. Let's go. Art, bigyan kita smoke. Rekta kami sa Haven. Blind ka kagad ah. Ano? Clear natin. Sa likod mo, Telen. Muntik ka na. Wiedersehen. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Turret out. Likod. I have them. Placing alarm bot. Ah, wait. Mamatay Sa likod tayong si lahat Neon, dito. guys. Dito manggagaling. Galing. Mamamatay tayong lahat. Carry lang. Okay lang. Okay lang ako. Sige lang. Last player standing. Nice. Nalo pa rin. Not bad. I like that wall Fly art. high. Gusto ko yung wall na yun. Nakakatago dun sa sulok. Gaya na, nasa gilid siya sa taas eh. Para G. Tara, ganun ulit. Ang ganda nun. Go. Ganda nung ano na strat. Oh, may strategy. Strategist ka naman na. Strategist na. Hindi, nandiyan si Coach. Di ba, Coach? Coach Mark. Blocking sight. Push. Even. Kagi pa. Hindi tayo dito. Art. Placing Oh, alarm grenade. Okay ka. Wala sa akin yung spike. Gago na sa'yo. May ano sa akin. For you. Spikes down. Reloading. Placing swarm grenade. Ah, wait. Alarm bot out. Dalawang gilets. Placing sentry. Nice, smart. 2-digit skills ah. Ito. Grabe. Art galing dito sa ano ah. Abante ka ng unti para hindi ka kagad kita.
Hindi nga parang Ayan, dyan. One enemy remaining. Ayan yung pinaka-perfect. Okay lang mamatay. Uy, ace, ace, oh, ace, oh. Ace, oh, ace, ace, ace. 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 Ace mo, Lods. Sayang. Okay lang. Okay lang. Good. Okay Sayang. lang. Panalo eh. Sayang, coach. This place is nice, but not nice enough to die. Gusto ko mapanalo natin, walang nabubuhay. Tara, BBB. Mga sugal sa buhay. Suicide. Let's go. Dapat wala mabubuhay, ha? Tingin sa corner ha, tingin sa corner. Check corners. Lalo na sa taas, naiinis na ako dito, oh. Careful. Yan. Dito ata. Art, tara mag-Avengers tayo dito para malikuran natin. Sana, nandito na ako eh. Okay, oh. Terminus. Nasa A sila. That's done. Ouch. Heaven. Layo mo, Mark. Ang ginagawa mo dyan, Mark? Last player Uy, standing. nandun yung Neon nasa Haven. Mark, punta ka sa B, sa A, ay sa B. Ayun. Nasa taas, Magdala. nasa taas. Defusing. Kulay. Baril mo. Hardly, right. Nasa taas. Di mo nakita. Sayang. Nice try. Nice try. Remember, your weapon is Only only a a tool. tool. You can't just Kailangan wala. shoot. You have to think. Wala kang wall? Why? The brain piece. Dito tayo sa A? Eh, meron pala. Tignan ko dyan. Mag-SS ako. SS mo, Lods. Pa-smoke na lang ulit. Or blind, what so? Shit! Spike down A. Punta na lang. Your duty is not yet Ah, wait. Ay, Spike down A. sa Haven. Bakit mo binaril, Lord? Ba't di mo binaril, Lord? Para nag-pere siya. healing. I got the spike. We tend to Tara, ikot tayo. Ah, okay! Uy, sayang. Spike down A. Tara, ikot. I got the Kayo spike. pala, ikot. Oh, bilis. That works. Mahaba pa time. Papayan, Lods. Kung double dead ako dun ah, sakit ah. Ingat, Lods. 30 seconds left. 4 seconds to plant ha. Enemy spotted. Plant. Yan. Nice one. One enemy Nice remaining. Nice. Akong So, heal isa- malod ha. Siyempre wala. Akong Baka heal. 19 seconds pa. Nice. Nice. Nice one, team. Nice. They look like us, but are they us? I have so many questions. Tara, B tayo ulit. Nakakainis pala pag na-stun ng ano, yung kay Neon. Hindi ka makakarat-rat ng baril. Parang Parang ano, parang pangpas. Boundary na. Boundary. Auto-pick it. We go. Bukas ulit, Tulog Lods. agad. Wall raised. Initiated. My ult's not ready. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Alarm bot out.
Wait, sayang. Bakit ganun, Lods? Target Yamin dyan, destroyed. Mark. Yamin dyan. Out of charges. One enemy remaining. Nice! Nice, Kim. Ganda. Match point. Oh, I love that sound. eternal rest. Itin. Bitin. Inis. Inis. Guys, pais. Pais. Eto. Pais. Para umabot man lang kahit 9 kills. Para makakota na siya kahit 2 digits lang. Wala mo, hindi abot ang 2 digits. Patalo tayo. Enemy Round spotted A. na. Uy, putik na yan. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Placing sentry. Last player standing. Isa pa. Down. Okay. You will not kill my allies. Naman. Ayun niya pa siya. Antok na yan. Marian, mas marami pa assist ko kaysa sa kills mo ha. Where we going this time? Ah, Jet. Jet ain't sleepy. Wow. Tayo mong alam? Tulog ka na nga? Ano mo Bakit, meaning, Marian? ano ba muna meaning ng Valorant? Tara, ano tayo, Avengers? Tara, Avengers. Tara. Ano yung ibig sabihin nun? Avengers? Aangat tayo sa yellow. Walk lang, walk. Ay, naunahan. Hindi, ayun na nga yung plano eh. Tara. Tara. Ay, puki yan! Spike down mid. Avengers ka pa, ha? Masakit ulo mo. Fuck na. Saan ko na to? Tara na. Uy! Marian na. Spike down B. Nandun, dalawa sila, guys. A gift. Last player standing. Nice try. Bagal ko bumaril. Totoo, pag na-stun. Ay, stress na ako. Mag-Animal Crossing na nga ulit ako. Animal Cross. Magtatanim muna ako. Paano kung mga professional pala sila, no? Nagpapanggap lang. Fight. Possibly. Get, Depende. Kung paano natin ite-take. fight. Eh, grabe rin mga kills nila, ha. In fairness, mas malaki kills nila kasi sa Fight. atin. Talagang namamatay lang tayo. Enemy spotted A. Di ba ito, Marian? Nice. Oh, Spike down A. Sa'yo ba itong smoke dito? Okay, Omen. Comment ka nga. nice one kill. 100 yun, ha? Ni yun. Nice. Uy, Mark, saan ka mo? One enemy remaining. Nice. Nalo na to. Ayun. Sorry ka. You can do it, Kim. Hard right. Double pick nyo na. Last player standing. Nice, Mark. Skip. Double. Kumota na ba tayo? Kota na. Kota na. O siya, guys. Tulog na ako. Sige, good night. Salamat. Enjoy kayo. Huwag mo movie marathon Uy, muna. alas tulog na. Alas 4 na. Bye. Bye. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, bye-bye. you.